It is being held after a short delay because of COVID regulations or restrictions. We were not able to hold the graduation ceremony for the first cohort. But anyway, we are doing it now for both the cohorts 1 and 2, as we are about to launch the third cohort of Karachi University Business Incubation Center. It is our pleasure that we have all the guests over here who are interested and are ready to promote our graduates and our incubatees and promote our incubatees in this incubation center. And we hope that our next cohort will also be as successful as our previous cohorts have been. And as you all know that we also participated in the National Idea Bank competition, and our incubatees won different prizes, and we have been working on that also. And inshallah now we'll be promoting the National Idea Bank at the provincial level also. I haven't spoken to the Vice Chancellor yet, but I'm going to, because we received the letter today, and we hope that, I'm sure our Vice Chancellor will not have a problem, as it is a prestige and honor for Karachi University to be hosting these prestigious events. So with that, I ask the Mr. Talha has been very helpful, and he has been monitoring the cohorts over here and training them, and we hope it will be a successful venture in the future also. Thank you very much. Rahman, who have supported us in our tough times, and because of them we are able to successfully complete 2 courses of incubation center. Okay, my name is Talha bin Shuja, and I am the manager of Karachi University Business Incubation Center. I'll be discussing about the job market of Pakistan. After the pandemic, 20.7 million people or workers are unemployed. And if you talk about the educated people, among them 24% are not getting jobs. یہ وہ لوگ ہیں those who got a chance to study in a school or high school تک graduate کر چکے ہیں. But in reality, just imagine 20 million students or children between the age group of 5 to 16 are not able to go to school. یہ 24% وہ لوگ ہیں کہ جن کو چانس ملا ہے to graduate from the high school, but still they are not getting the right jobs. Yesterday I read a news which shook me to the core. Around 1.5 million people, including PhD degree holders, applied for a peon job. Just imagine کہ پاکستان میں job market کیا حال چل رہا ہے. But there are always two sides of the coin. When we talk about the startup market of Pakistan, it is blooming like crazy. In the last 9 months, Pakistan has raised $305 million through the startups, and Bazaar are the top scorers. And it is a privilege to know that Airlift's first coding was done in the University of Karachi. So what we are doing, Cubic is trying to solve the unemployment problem by transforming the raw and theoretical ideas into sustainable businesses. Investors, mentors, through different networking opportunities, and we are enabling them to go to the market. We are also focusing on sustainable development goals. We give a strong high priority to those startups who are working on these lines, who are trying to solve these problems. We encourage the startups to work on the sustainable development goals. Now, how are we doing it? We arrange different seminars, workshops, conferences, capacity building activities, competitions to promote the culture of entrepreneurship. We are trying to change the landscape of Pakistan through entrepreneurship, because we believe that Karachi University has the highest number of students and they can change the world.
Some of the examples of our recently added programs are the Khud Mukhtar training program, Startup Better, and different entrepreneurial activities. But we are incomplete without the help of our faculty members, because faculty members are the gatekeepers of the students. If only if they'll encourage the students, only then the students will go to the path of the entrepreneurship. We arrange different meetings with them. We ask for what are the demands of the students in order to help the students to empower them for the entrepreneurship. These are some industry partners who are helping us in achieving our goals. These are a few mentors. A couple of them are from the international market as well, who are transfer their knowledge and skills to empower the students to become a successful entrepreneur. So now coming to the numbers. If we talk about the startup overview, almost 105 startups applied during 2 cohorts, and only 25 were allowed to be at the incubation center. We have a very strict policy, and we believe that only those students who have the right passion and the right skills are allowed to start their incubation process at the incubation center of University of Karachi. And on top of that, only 12 startups were graduated. Now you must be wondering why the number is so low. As per the report by the Jazz Pakistan, the success ratio of the startups in Pakistan is only 1.6%. Out of 100, only 1 startup is successful. Or successful definition ये है कि that startups has sustained for 2 years. So the number is very low in Pakistan, but alhamdulillah we are able to successfully graduate 12 startups from our cohorts. So our incubation process is a very diversified process. We first of all we work on the ideation process, ideation of the startup. Through the funnel approach, we make sure that our startups have the right idea, have the right skills and right passion for whatever they are going to do. Once their idea is confirmed and they are very passionate about the idea, then we go for the minimum viable product. Their target is to make a minimum viable product or prototype or demo. जब वो demo बना लेते हैं, third, last but not the least, they have to work on the go-to-market strategy. पहले idea को आपने पुख्ता कर लिया, फिर आपने minimum viable product बनाया, last but not least, go-to-market strategy. जो ये 3 काम achieve कर लेता है milestones, only they are called as a graduate startup. Obviously, इस पूरे process में we have help from our mentors and partners जो सब पूरे process में train करते हैं. We believe in gender equality. हमारे पास अभी जो successful graduates हैं उसमें से 6 female founders हैं and 6 male founders हैं. If we talk about the intellectual property, उसमें हमारे पास 5 startups out of 12 ने they have initiated the patent process. उनके patents file हो गए हैं. Among them 15 have done their trademark and 15 have registered their company. Now you must be wondering वो 12 जो है वो graduate हैं और 15 नंबर जहाँ पे आ रहे हैं. जो 3 हैं उन्होंने बाकी अभी milestones पूरे नहीं किए हैं. If they are able to complete their milestones, वो भी graduate कहलाएंगे. If we talk about the employment, हमने अभी तक through our startups we are able to create employment हमने 72 jobs create किए हैं so far, जो कि paid jobs हैं, और 25 जो है वो number है internships का, which are unpaid jobs. तो almost we are near to 100 employment opportunities हमने create किए हैं. Now, talking about the financials, so far, alhamdulillah, one of our startup is doing very good job in the market, through which we have achieved, we have crossed almost 1 crore 9 lakhs का amount during the 6 months की उनकी sales है, और जो अभी तक capital investment जो उन्होंने pockets लगाई, that is 3 million. So this is the whole overview of what we have done so far and what we have achieved, and as I have earlier mentioned, these goals are aligned with the HSE policy and scorecard.
we are working on the lines which HEC has prescribed for the BICs. Okay, on this note, I'll end my presentation and would like to invite one of our first cohort's member, Mr. Jamal Uddin from the first cohort, to present about his idea and his experience about the incubation center. लेकिन पाकिस्तान में या तो हम पुराने तरह की चीज़ें बनाते हैं या हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अकदार हमने शुरू किया था ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने खुद के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अकदार में हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के जरिए लोगों का वक्त, पैसा, तवानाई बचाते हैं। जो भी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर ही पहले ही बनाकर उसका प्रोटोटाइप, उसका 3D मॉडल बना के लोगों के टाइम बचा देते हैं। पिछले 3 साल में अकदार पिछले 2 साल से जो है क्यूबिक से पहले भी जो है ऑपरेट कर रहा था, लेकिन हमारे पास टेक्निकल स्किल्स थी, बिजनेस लिटरेसी हमारे पास बहुत कम थी। तो पिछले 3 साल में अकदार ने 200 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है और 11 क्लाइंट्स को सर्व किया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, बाइकिया और PNG सारी फहरिस्त हैं। क्यूबिक में आने के बाद जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो ये कि हमारे पास जो टीम थी वो ज़्यादातर टेक्निकल स्किल्स लोग थे, लेकिन जैसे ही हम क्यूबिक में आए तो हमें स्टार्टअप कैसे चलाना होता है, रिटेन कैसे करना होता है लोगों को, बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन किस में करवानी है, कैसे करवानी है, इस चीज़ की हमें लिटरेसी हुई। पिछले फरवरी में हमने इंक्यूबेट किया था और अप्रैल में हम जो है पास आउट हो गए थे और 3 महीने में हम मुख्तलिफ मेंटोर से मिलते रहे, अपने आइडियाज़ को रिफाइन करते रहे और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू बी हियर एंड थैंक यू तलहा टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। जमालुद्दीन have made a solution in which we are utilizing plastic waste to create a sustainable plastic road. So this is our startup and we have achieved so far. We are also the International Certificate of Entrepreneurs and we are also the winner of NIB. And about the journey of Cubic, so I am just an idea-based startup before Cubic. When I enrolled in the Cubic, Mr. Talha and their team members guide me how to execute, how to develop a product, how to create an idea to commercialize. So we did patents and trademarks, etc., etc., with some of the mentors who guide us to meet the right peoples and right mentors, right direction. So this is we learned from the Cubic. Thank you. और कराची यूनिवर्सिटी से ही मेरा UBIT से ताल्लुक़ है। तो हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, हम लोग रिसेंटली आप लोगों के कुछ लोग जानते हैं, हम लोगों का इनॉग्रेट किया गया गवर्नर हाउस कराची के अंदर स्टार्टअप, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट लेडी और गवर्नर स्टेट बैंक आए थे 30 नवंबर को, और फिर चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी जो है हमारी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर में खुद बुला के CM हाउस के अंदर सॉफ्ट लॉन्च की थी हमारे स्टार्टअप की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेशन तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जो स्टार्ट था वो इतना अच्छा नहीं था जितना हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बाद में सक्सेस दी है और ग्रूम दिया अपने प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्ट में ये हमारी जर्नी उतनी ज़्यादा पेनफुल थी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ मौजूद थी। कोई हमने गालिबन 2019 के अंदर जो है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया था। 2019 से लेके गालिबन 2.5 साल तक जब हमने काम किया तो उसके अंदर बीच में कोरोना भी आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो दूसरे बिजनेस चल रहे थे वो भी बिल्कुल एंड हो गए। तो लेकिन कोई इनकम नहीं आई थी। अक्सर लोग स्टार्टअप में ये आ रहे थे कि हम जैसे यहाँ पे जाएंगे एक अच्छी वीडियोस देख लेते हैं, यूजुअली इलॉन मस्क और ये मार्क ज़करबर्ग कि हम जाते ही ग्रुप में आ जाएंगे और पैसा आगे पीछे ये फंडिंग वगैरह, ये फंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेजॉरिटी आप देखें फंडिंग उनको मिलती है, इनको शायद ज़रूरत नहीं होती, उनके फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है कुछ। लेकिन बात यह है कि यहाँ कराची यूनिवर्सिटी से किस तरीके से स्टार्ट लिया जाए। तो आपके पास ज़िंदगी में कुछ देखिए चीज़ें होती हैं कि जो इंटरचेंजेबल, जैसे स्किल है, आप स्किल को मनी के साथ इंटरचेंजेबल है, आप स्किल को भी काम करते हैं, आप मनी देते हैं। इसी तरह कभी एक वक्त आता है कि आपका जो टाइम होता है वो एक्सचेंजेबल होता है। तो अर्ली डेज में स्टार्टअप के जब आप ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रख रहे हो तो आपकी स्किल और टाइम है जो आपने स्टार्टअप में दे रहे हो, आपके पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम होता है, आपके पास अपनी जो स्किल्स होती हैं वो लगा सकते हैं, आप अपनी लर्निंग जो है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपके पास पैसा ही हो तो आप आगे बढ़ें।
پیسہ ایک بات بتا دوں کہ کبھی بھی سکسیزفل جو بزنس بنتے ہیں جو اسٹارٹ اپ کے سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ پیسے کی وجہ سے نہیں بنتے, ٹھیک ہے. اور جو کمپنی بند بھی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ کیونکہ ان کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. It is not the money, it is the passion of founders which actually makes the company grow or end. تو میجر ہم لوگوں کی جرنی کے اندر جو ہم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا, لرن کیا کہ آپ کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک چیز کے اوپر لیزر فوکس ہو کے کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ واقعی کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, سونر اور لیٹر آپ کو اس کا حل ملتا ہے. ایک ٹائم ہوگا آپ کو جب دیکھیں, اگر آپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جب کراچی یونیورسٹی سے اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ, تو ان کو کیونکہ جاب کا ایک پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے, اور کیونکہ اب اپنی انویسٹمنٹ ماں باپ نے لگا دی ہے تو اب وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ کے ریٹرن آئے اور ایک سسٹینیبلٹی آئے گھر کے اندر. تو وہاں پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رزق کی ذمہ داری نا اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط اور تقویٰ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے رزق وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے, تو آپ اس سوچ سے پھر آزاد ہو جاتے ہو کہ میں بزنس کروں گا یا پھر میں جاب کروں گا. اگر میں جاب کروں گا سسٹینیبلٹی آئے گی, بزنس کروں گا تو میرے لیے رسک ہے. آپ اللہ پہ جب ایمان رکھ کے کام اسٹارٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جب خود کہا کہ 10 گنا زیادہ جو ہے نا آپ کو بزنس میں مل رہا ہے. آپ جتنا جاب میں کما رہے ہو اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو بزنس میں مل رہا ہے. تو جب دیکھیں آپ ہائی رسک ہائی ریٹرنس, اگر آپ کو ہائی ریٹرنس چاہیے, آپ کا ایم ہائی ہے, تو آپ کو پہلے ہائی رسک بھی لینا ہوگا. جب تک دیکھیں یونیورس کہتا ہے کہ مجھے ریزن چاہیے کہ آپ کو وہ کیوں چیز ملے جو کسی اور کو نہیں ملی. آپ ایک پہاڑ کی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں, تو جب تک آپ ایک ہارڈ اسٹرگل نہیں کریں گے, آپ مشکل قدم نہیں آگے بڑھائیں گے, آپ کیسے چوٹی پہ جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے جب آگے بڑھتے ہو تو آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط ہے, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, تو انشاءاللہ آپ sooner or later you will get your success. And thank you so much for inviting me. اور ہمارے سندھ گورنمنٹ سن کے کولیبریشن چل رہی ہے, دے آر ورکنگ آن دی پروجیکٹس ڈفرینٹ بینکس کے, شاید مس آؤٹ کر گئے کہ یہ ان کے ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ جو ان کا کولیبریشن ہوا ہے جس میں جو اسٹیپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بریل پرنٹڈ ہوں گی, وہ اس میں جو اگر کوئی بلائنڈ آدمی وہ ورک کر سکتے ہیں, سارا ان کو اس کا پروجیکٹ ملا ہوا ہے. سو اٹس آئی وڈ سے کہ مبارکباد ہے ہم سب کراچی یونیورسٹی والوں کے لیے کہ ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ آگے گرو کر رہے ہیں. بیکاز انکیوبیشن سینٹر تو ابھی بنے ہوئے, وی ہیو جسٹ سکسیزفلی گریجویٹ 2 اسٹارٹ اپس جو کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے, لیکن ہم اس کے پہلے سے کافی اس پہ کام کر رہے ہیں. وی آر کنیکٹڈ ود ڈفرنٹ اسٹارٹ اپس ریگارڈلیس کہ وہ ہمارا پارٹ ہیں یا نہیں ہے. ابھی بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو آپ کو وہاں بھی ملیں گے اپنے انکیوبیشن ہال کے اندر کہ who are not incubated with us because they are working on large scale. ان کے آفس وغیرہ چل رہے ہیں but they are in touch with us, وہ ہم سے collaboration کرتے ہیں for mentorship, for trainings and for networking. So now second cohort کی باری آتی ہے. I would like to invite Miss Aksa from Y School to share his views about the startup and the incubation process. Schools ہیں, colleges ہیں, universities ہیں, in fact ہمارے پاس ٹیوشن سینٹرز بھی ہیں, بٹ ہمارے پاس وائی اسکول نہیں ہے, ہمارے پاس وائی کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کویشچن کلچر نہیں ہے. نہ بچے سوال کرتے ہیں, نہ ٹیچرس کی طرف سے آتے ہیں, اگر آتے ہیں تو ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے. تو آئی وانٹ کہ ہمارے اسکولس میں, ہمارے انسٹیٹیوٹس میں زیادہ سے زیادہ کریٹیکل تھنکنگ ہو, کیونکہ وہ سوال ہوتا ہے جو آپ کو گروتھ کی طرف لے جاتا ہے. پھر چاہے وہ گروتھ آپ کی بزنس میں ہو, یا چاہے گروتھ آپ کی سائنس میں ہو, یا چاہے گروتھ آپ کی ایز سوسائٹی ہو. نیوٹن کے لاز نکلے تھے کیونکہ اس نے سوال کیا تھا. آپ کے عبدالسلام کی جو تھیوری آئی تھی وہ بھی سوال سے آئی تھی. تو سوال از دا بیس آف ایوری تھنگ, اینڈ دیٹس دا موٹیو آف وائی اسکول ٹو پروموٹ اٹ بائی گیونگ ٹریننگ سیشنز ان اسکولس اینڈ بائی جنریٹنگ سچ کانٹینٹ تھرو فلمس, تھرو ڈاکیومنٹریز جو سوال کو پروموٹ کرے, جو کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرے. کیوبک میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ آپ اپنے آئیڈیا کو کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہو, اس کو گولز کرتے ہو, اس کو گول میں کنورٹ کرتے ہو, اور کس طریقے سے گولز کو آپ اچیو کرتے ہو. جیسے ایک گول ہے, اس کو بہت سارے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر دو, پھر ان اسٹیپس پہ کام کرو اور اس کو پھر اچیومنٹ تک پہنچاؤ, اس کو اکمپلشمنٹ تک پہنچاؤ, اینڈ دین گو ٹورڈز سیکنڈ گول. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے 2 اسکولس کیے, ہم نے ایک شارٹ فلم کو ہے نا بنایا تھا, اور اب اس کو بہت سارے کمپٹیشنس میں بھیجا ہوا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ آن این ادر شارٹ فلم, اینڈ رائٹ ناؤ وی ہیو این ادر اسکول اہیڈ جس کے ساتھ ابھی کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے انکیوبیٹیز بھی کام کر رہے ہیں, اپنے گولس بنائے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کیا ہے, اینڈ دین دے آر اکمپلشنگ دیٹ. بتانے سے پہلے کہ وہ کرتی کیا ہے, اس کا بیسک آئیڈیا بتانا چاہوں گا کہ وہ تھاٹ کیا تھا پیچھے.
ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन आया, इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, सो जैसे अभी बताया सर तलहा ने भी। जो इन्फ्लेशन की वजह से घर चलाने मुश्किल थे, लोगों के पास था नहीं, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो थी उसका एक ऐसा सॉल्यूशन देना था कि आप घर से बैठे हुए काम कर सकें, क्योंकि दुकानें बंद हैं, मार्केट्स हैं नहीं, कारोबार है नहीं, ऑफिस बंद हैं। सो जो उसका बेसिक था कि घर में खाना सबके बनता है, तो वो खाना अगर हम बेचना आउटसोर्स करना शुरू कर दें, उसको बेचना शुरू कर दें। और हम लोग पाकिस्तान जो है 60% हमारी जो पॉपुलेशन है 60% वो यूथ ओरिएंटेड है, और उसमें से अगर आप टोटल पॉपुलेशन का निकालें तो 49% हमारे पास ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन को एम्पावर किया जाए उसके ज़रिए कि वो घर चला सकें, क्योंकि नॉट सिर्फ इस वजह से कि इन्फ्लेशन है और लॉकडाउन है, वैसे भी कि महंगाई हमारी इतनी ज़्यादा हुई है, एक बंदे के लिए घर चलाना नहीं है। और हमारी कुछ सोसाइटी और नॉर्म्स ऐसी हैं कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि आज भी ख़वातीन बाहर निकलें। सो उसको देखते हुए कि घर में, क्योंकि मेजॉरिटी ख़वातीन खाना बनाती हैं, तो उनको एक बिज़नेस मॉडल दिया जाए कि आप उसके ऊपर करें। सो वी लॉन्च तवाम ख़ास, हमने उसके ऊपर काम शुरू किया करना, और हमने करंटली हमारे पास 60+ किचनेट्स हैं। हम लोग लाहौर में इस टाइम काम कर रहे हैं। हम लोग उनका खाना जो है B2B इस टाइम कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर के पास नहीं जा रहे। वी आर लाइक एन ऐप फूड पांडा की तरह की, लेकिन अभी हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ ऑफिस को उनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स के ऊपर हम लोग उनको लेकर आए हैं। और अब हम लोग इंशाल्लाह ताला कंज्यूमर की तरफ भी आ रहे हैं, लाहौर में एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। क्यूबिक पे आना कैसे हुआ और हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि ये प्रॉब्लम सारे मुल्क में थी, सिर्फ एक छोटे से एरिया में नहीं है कि सर लाहौर में है या एक उसके हम कह लेंगे सिर्फ उस जगह पे है। सो हमें एट अ सेम टाइम एक मार्केट चाहिए थी कि हम उसको रीड करना शुरू करें, बजाय इसके कि हम लाहौर में इस्टेब्लिश हो गए हैं, फिर हम जाके ढूंढें कि अच्छा कराची में हमने करना है, कि हमने क्या एक्सपेंशन उसमें जाना है। सो हमने क्यूबिक के साथ काम करना शुरू किया, उनके मेंटोरिंग लेना शुरू की कि यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं इंशाल्लाह लजीज। उम्मीद है कि हम इस फिजिकल ईयर के एंड में हम लोग यहाँ भी लॉन्चिंग की तरफ आ जाएंगे, और हम लोग इस टाइम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ऑपरेशनल हैं। थैंक यू। आर्किटेक्चर से ही आया था हम लोग कि स्पेस ओरिएंटेड हमारा प्रोफेशन है, हमें स्पेस पे काम करना होता है। तो स्पेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा नीड थी, स्पेस की कमी थी। हम वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं, और जो वर्टिकल हाउसिंग होती है वहाँ पर स्पेस की लिमिटेशन होती है। तो फर्नीचर की मार्केट तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर, फर्नीचर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा परसू कर रहे हैं, लेकिन मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स, स्पेस सेविंग फर्नीचर्स, या ये कह लें कि जो अपनी ट्रांसफॉर्म कर ले अपनी शेप और फंक्शन ट्रांसफॉर्म कर ले, उसको एज अ ब्रांड कोई परसू नहीं कर रहा। और ये आइडिया कोई बहुत नया नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा कोई इनोवेशन नहीं किया, हमने आइडिया लिया है, उसका भी हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। डिज़ाइनर हम खुद ही हैं, प्रोड्यूसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, तो हम डिज़ाइन ओरिएंटेशन उनको देते हैं और उनसे प्रोड्यूस करवाते हैं। हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च भी किए हैं, इंशाल्लाह मार्केट में जब उसको लॉन्च कर देंगे। उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूबिक में आने का मकसद ये था कि आप एक आइडिया से लेकर बिजनेस तक किस तरह पहुँचते हैं, वो पूरा प्रोसेस समझा जाए। क्यूबिक ने बहुत हेल्प की, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत हेल्प की बिजनेस के, क्योंकि आइडिया तो होता है मोस्टली लोगों के पास, उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करना है, वो चीज़ नहीं होती, और उसको बहुत टाइम लग जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो क्यूबिक से ये हुआ कि सिर्फ 3 माह से अंदर बहुत से लोगों का यहाँ पर जो इंक्यूबिटीज़ हैं उनका मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, और वो बिज़नेस फेज में आ सकते हैं, वो जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं क्यूबिक का और सर तला का कि उन्होंने हमें ये चांस दिया, हमें चूज़ किया, और इंशाल्लाह हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, अच्छी उम्मीद है। थैंक यू। दुनिया में और इंडस्ट्री में तो इसको कैसे फिल किया जाए। अच्छा, इसमें एक आपको अपनी इंसाइट देता चलूँ। मैंने अभी तक ये लर्न किया कि खुसूसन वो बच्चे जो कि किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हों, यानी किसी एक ट्रेंड में सेट हो जाते हैं, आइदर दे बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर और एनीथिंग, जो कि उनका ट्रेड सेट हो, तो उनका माइंडसेट बड़ा ही नैरो हो जाता है, यानी वो सिर्फ उसी तरफ ही देख रहे होते हैं, वो अपनी ग्रोथ वहीं देख रहे होते हैं। वेयरएज मैंने अभी तक जितनी डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेशन खुसूसन कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों में देखी, वो कहीं और नहीं देखी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना है। आने वाला दिन, आने वाले ज़माना उन्हीं लोगों के लिए कि जो कुछ एक्स्ट्रा सोचें और उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो इसके लिए आपको बड़ी मल्टीपल स्किल सेट की ज़रूरत है, आपको बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है क्यूबिक का। हम अब तक कोई
میرے خیال ہے 4 سیشنز کر چکے ہیں اور میں نے اس میں بچوں کا انتھوزیازم دیکھا ہے, میں نے ان کے سوالات کو دیکھا ہے. انفیکٹ اس کے بعد بھی میں اکثر دیکھتا ہوں آپ کے یہیں کراچی یونیورسٹی کے کئی بچے جو کہ ہمارے اپنے بزنس پہ بھی اسٹڈی کرنے آئے, اس کے علاوہ کئی تو مجھے میری مسجد جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں بھی مجھے اکثر ملتے ہیں اور پھر ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں, جو کہ شو کر رہا ہے کہ جو ٹیچرز فیکلٹی کی کوشش ہے, جو ایڈمنسٹریشن کا ویژن ہے وہ درست طرف ہے. اور اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز چلتی رہی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی یونیورسٹی ان اداروں میں سے ہوگا جو پاکستان کے لیے لیڈرز پیدا کرے گا, ایسے لیڈرز جو اپنے لیے بھی روشن کریں گے زمانے کو اور دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. That we are organizing this ceremony, that is the graduate ceremony of cohort 1 and cohort 2. So it's about, basically the concept is to train people who are interested in entrepreneurship. Unfortunately in Pakistan we started with the concept کہ جی نوکری لینی ہے ہم نے, اور خاص طور پہ سرکاری نوکری لینی ہے, ٹھیک ہے. تو وی اسٹارٹڈ ود دس 2 concept جو کہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں تھا. اینڈ وی ہیو ٹو انکریج لوگوں کہ وہ اپنے کاروبار خود شروع کریں. انسٹیڈ آف سیکنگ جاب وی ہیو ٹو پرووائڈ جابس ٹو ادر پیپل. دیر اونلی create a conducive environment. Conducive environment in terms of law and order. آپ خود تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتے, دس از دا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی. تو جب اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگی تو اکنامک گروتھ ہوگی, ٹھیک ہے. دا گورنمنٹ ہیز ٹو فیسیلیٹیٹ بزنس ان ٹرم آف فلیکسیبلٹی, ان ٹرم آف رولس اینڈ ریگولیشن. بہت سارے کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک دور کے اندر انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بہت مشکل کام تھا, اینڈ دیر آر لاٹ آف پیپل انکم ٹیکس ریٹرن نہیں بھرتے تھے بیکاز پروسیجر کافی کمپلیکیٹڈ تھا. سو لا رولس کے حوالے سے گورنمنٹ ہیز ٹو فیسیلیٹیٹ ایسے رولس بنائے جو انکریج لوگوں کو. اینڈ آئی تھنک جو سب سے اہم بات ہے اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری لنکیج. Because generally ہمارے بچے انڈسٹریل ریکوائرمنٹ کو نہیں جانتے, وہ اسکلس ہم نہیں انکلکیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر ان ٹرم آف ایجوکیشن, کہ وہ جب وہ مارکیٹ میں جائے, جب وہ انڈسٹری میں جائے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ آبزرو ہو جائے. سو وی اسٹارٹ ود دا کانسیپٹ کہ ہاں انڈسٹری سے ہم ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں. ریسنٹلی آئی تھنک 20 دن ہوئے ہوں گے, ہم نے اس کو ایک فارمل پلان بنایا. وی ہیو اسٹیبلش انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ in every department of Karachi University. It is of member composed of 10 members, 5 from the industry and 5 from the academy. It is ایک permanent body ہو جو کہ advisory role ادا کر سکے. پاکستان کے اندر ابھی جیسے طلحہ نے بتایا کہ جی کتنی بزنس ہے انٹرپرینوریل اسکل کے اوپر, پر اس کی سروائیول ریٹ بھی تھوڑی کم ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ once you talk about entrepreneurship, the risk element is very high. اور اگر آپ پیٹر ڈاکر کو پڑھیں جس نے انٹرپرینورشپ کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, تو انہوں نے کہا جی entrepreneurship is about rolling the dice. جوا کھیلتے ہیں, ڈائس کو آپ رول کرتے ہیں, اور 2 چیزیں رسک کے اوپر ہوتی ہیں, آپ کا نام رسک پہ ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ رسک پہ ہوتا ہے. And it need a proper training. ٹھیک ہے, بہت پہلے کی بات ہے کہ لوگ اچانک کوئی چیز سوچ لیتے تھے. آج اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو نائکی بہت مشہور ہے شوز کے اندر. ایک ایتھلیٹ تھا جس کو اپنے رننگ میں پرابلم ہو رہی تھی, تو اس نے جوتا خود بنایا یا بنوایا اور اس کا برانڈ نیم دیا اس نے نائکی. آپ میکڈونلڈ بہت جاتے ہوں گے لوگ,
मैकडॉनल्ड ने टेस्ट के ऊपर काम नहीं किया कि जी बहुत अच्छा बीफ होगा, बहुत अच्छा बर्गर होगा. मैकडॉनल्ड ने स्टार्टेड विद द हाइजीनिक कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे आप खाते हैं वो जगह हाइजीन होनी चाहिए. ठीक है, नॉट बिकॉज कि जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरी चीजें अच्छी हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच कमिटेड यू आर, कितना आप कमिटेड हैं. ठीक, अक्सर हम डिस्टार्ट हो जाते हैं. ठीक, एयरलिफ्ट का जिक्र किया गया. एयरलिफ्ट इट स्टार्टेड विद अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट कोविड ने उनको एक आइडिया दिया कि जी नाउ वी हैव टू एंटर इनटू अ डिफरेंट फील्ड. सो एयरलिफ्ट इज टोटली इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट वेंचर. ठीक है, सो कोविड ने बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, चैलेंजेस क्रिएट किए, बट इट ओपन विंडोज एज वेल. ठीक है, जितनी डिजिटल यूज आजकल हो रही है 2 साल के अंदर, डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, इससे पहले कभी नहीं सोचा था. ठीक है, पहले ऑनलाइन कोर्सेज हम इसको सब स्टैंडर्ड समझते थे. ठीक है, बट इट्स अबाउट हर तरफ, इट्स अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, इट्स अबाउट डिजिटल लर्निंग बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. एंड कोविड ने एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर फोकस करा, दैट इज हेल्थ. ठीक है, हेल्थ के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटी जो है वो कोविड ने प्रोवाइड की इन टर्म ऑफ बिजनेस. आखिरी जो बात मैं करना चाहता हूं कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा, इट्स अबाउट नर्चरिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. ठीक है, और जितनी ज्यादा हम क्रिएटिविटी पे बात करें, जितनी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर बात करेंगे, उतना आपको सक्सेस होगा. We are running this incubation center as a service, not as a business. I hope को आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े. ठीक है, so we consider कि the education is a service, it's not about business. ठीक है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये पूरा फ्लोर है. I remember Dr. Alia way back in 2016. हमारे एक वाइस चांसलर साहब थे, कुछ अरसे के लिए ही वेंट अब्रॉड 10-15 दिन के लिए. सो आई मेट डॉक्टर आलिया, आई वाज एक्टिंग वाइस चांसलर. तो डॉक्टर आलिया ने कहा कि जी फॉर्मर जो वाइस चांसलर साहब ने उन्होंने वादा कर दिया है कि मैं वो वाली बिल्डिंग दे दूंगा. मैंने कहा मुझे यकीन है कि वो बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी. दैट वाज शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर. तो मैडम ने मुझसे सवाल पूछा कि क्यों नहीं मिलेगी. मैंने कहा देयर इज अ ट्रस्ट ऑफ शेख ज़ायद and they don't allow their building to be used by anyone. उनसे आप परमिशन लें तो यूएई वाले और शेख ज़ायद वाले उसको नहीं माने. तो मैंने कहा कि आप गलत डायरेक्शन के ऊपर हैं. बात चली गई. When I took the charge way back 2019, it was May 2019, I became the vice chancellor. So I called Dr. Alia to accept the responsibility of ORIC again. And then we started, ये सारा फ्लोर मैंने फिर इनको डोनेट किया. कराची यूनिवर्सिटी ने उसकी रेनोवेशन और सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे की. पर जो पहला काम मैंने किया था, पहला इन्वेस्टमेंट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का डाला. बिकॉज आई बिलीव इन अमेरिकन मॉडल. ठीक है, अमेरिकन मॉडल अक्सर हम दूसरे मॉडल पे काम कर रहे हैं. जब कोई चीज़ करने चाहते हैं तो हम कहते हैं आप हमें दे दीजिए, आप हमें ये दे दीजिए. वो सामने सब पूछते हैं कि जी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने कितना खर्चा किया है. सो आई स्टार्ट विद द मॉडल कि फर्स्ट वी हैव टू इन्वेस्ट आवरसेल्फ. जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो फिर लोग आगे आपको मदद करेंगे. सो वी रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे कंपनीज ने हमें सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर. मैं ख़ास तौर पे उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है हमारी कि वो आप रेगुलरली इस सेंटर को विजिट करें, और जो भी कोहॉर्ट हमारे नए आएंगे उनको ज़रूर ट्रेन करें. आप सबका बहुत शुक्रिया.
ہمارے میٹر پلان ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے اچھا کولیبریشن ہمارا چل رہا ہے فرسٹ کلاس پیج کی اسی طرح سے میرا یوز کر رہے ہیں اور آپ کا اسٹوریج کے لیے دوسری پروڈکٹ جو 49% ہے اکانومی میں اپنا حصہ ڈالے بجائے اس کو 5 سے 6% آ گیا جائے اور وہ بھی جو کووڈ آیا اسکول بند ہوئے اور میجر سیکٹر کا ایجوکیشن دیا وہ ان امپلائی ہو گئی انفلیشن اس طرح کی گیا لمس کا ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ کے میں وہاں سے ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں اب ہم لوگ BTC میں جا رہے ہیں اور مے بی جنوری ہمارا اسٹارٹ آف ریگارڈنگ وائس اسکول کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس اسکولس تو ہیں اور ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس بھی بٹ ہمارے پاس کوشچن کلچر نہ سوال کیے جاتے ہیں نہ سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو اسکول تھا وہ الحا کا ایڈوانس پھر اس کے بعد ہمارا جو تھا وہ الحا پرائمری اسکول اور ایڈوانس میں ہم صرف پرائمری کو کیا اس کے علاوہ ہم یہ شارٹ ہمارے یہاں ختم